game to of our second set elimination round. One dilig mga kaibigan na diri sa Barangay San Roque, Hinatilan, Cebu. Side out, side out. Midaog sa game 1 na ang team Dumanog. Kini game to na, game to. Kini para sud na sa finals ang team Dumanog gani kay sila nakadaog sa game 1. Base of 3 na atong labanan. 1-0 na, 1-0. In favor of team Dumanog. Servisyo Nonil. Jason. Nonil again. John Lep. Lawa na, may arak na dyan. Grabe John Lep. Gisagunsun nagtira si Reggie. Grabe, gimakmak ba yung si Reggie? 2-0 na, 2-0 in favor of team Dumanog sa atong game 2 sa atong elimination round. Second set. Servisyo Nonil. Ayay, tuara Nonil milayat. Kating na naman. Grabe gipakitang Nonil. MVP moves ni Nonil mga kaibigan. Ipinakita ni Nonil, ipinakita ni Nonil. 3-0 na. Ang champion niya atong one dilig will receive 12K and the second placer will receive 10K, third placer 8K and the fourth will receive 5K. Tok po ni gihato na dyan ang Reggie Sharon Cunita. Buong pang Reggie Sharon Cunita. 3-0 3-0 in favor of team Dumanog. Servisyo Jason para Nonil. Gipabuta ni Jubil. Grabe. Kay Agoy. 1-3 na. 1-3. Hinahinaya lang bola dong Jubil. Mabuak dong. Servisyo Jason para dos na ni sa team Mandawi. Agay Reggie. Tok po ni Reggie. Basang-basa ni Nonil. Pikan Jason. Grabe na ni, muntik na. Jubil sus, grabe, dak gidik ni Jubil Ducante. 2-3 na. Servisyo Jason. Tok po ni Reggie. Good item. Okay ni atong one dilig diri sa Barangay San Roque, Hinatilan, Cebu. Sponsored niya nila ni Mayor Roy Vincent Cinco, Vice Mayor Dean Michael Cinco, o sa mga ESB members. Nonil, lawa. Grabe na, binubuhay na sakto. Nonil. Jason, agay, may uplok ang tira Jason. Ato mga SB member, mao sila si John Walter, Iti Jewel Gornes, Abigail Miller, Rodrigo Sugarin, Wilpe Cinco, Risa Bariga, Kirby Ibo, Calvin Bilocura, Watoy Tukaw, og si Wilmar Pirarin. Okay na atong one dilig dili under Jongjong Makalinaos promotion. Organized by Mr. Explosive Jobert Marcinas. Mao na ang ato ang mga sponsors, organizer o promoter. Servisyo Baby Orle. Point 5-3 na. 5 Servisyo Orle. 5-3 2 ka puntos ang labaw sa team Dumanog. Nonil, namunda ko mayos Nonil gahi ang Nonil change court. 6-3 ang atong score. 3 puntos ang kalamangan sa team Dumanog sa ating game to this halftime is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng lamin sa sarap. John Lip, Baby Orle, and John Lip combination. Nonil amat na. Agay turam, muntik na si Reggie. Apik to Sunday, Baby Orle, huwa kadating. O kang Arnoco Ono, Disco Mobile, basta Disco Arnoco. O kang Infos Kids Artwell mga kaibigan. Where the story, share the art mga kaibigan. Infos Kids Artwell. Servisyo Jubil. Tara. Jason, mirakrak.
Overhead oh. Out ball, out ball. Boss, patumpaha mo na, boss. Patumpaha. Ayaw ninyo dakpa. 3 size ang ato score ha. 3 size in favor of team Dumanhog. No, Janlip. Out ball, point. City na. City 3. Servisyo Janlip. Para Lobo. Batang may laban. Lah, Jason. Out ball. Ayaw panakol rin. Gamitin mo mo. Servisyo Janlip. Janlip again. Out ball. Bola. 3 City ato score, 3 City. Out 3-8. 3-8 servisyo Rigi. Nonel. Jason kuha pa. Bundakan na yun. Tora, Janlip. Good item. Delivered by Jubel Docante. Usok kayo ulo pa. 5-8. 4-8. Jason and Rigi attack. Sagang pass natin. Grabe. Lupad-lupad na si Jubil. Tora, Nunil. Agay, Nunil, gisugat. Sugat nagbula. Na, kaya Jason. Baby Orly, may haplas na. Tora. Janlip. Paranol! Binutasan na naman ni Jubil Docante. Grabe, Jubil. Ay. Basta makulupad. Sus, grabe. 5-8 na. 3 puntos na lang ang kalamangan sa team Dumanog sa ating game to. Rigi to serve. Makita ninyo sa mga YouTube. Ako namin, Roy Montino. Lamat, boss. Nonel. Jason. Nonel again. Buwan na, binagnusay na. Tuara, bar in the hole! Mama, may ois! Agay, kini! Ato na, Minoy! Grabe eh! Woo! Size 8! Duha na lalabaw sa team Dumanog sa atong game to ha. Migokod ang team Mandawi. Servisyo Rigi. Janlip. To Jubel. Nonel. Nunel! Tuara! Grabe! Woo! Grabe! Jubel masus! City 8 na. City 8. Kini para igualis na sa team Mandawi. Igualis na! Igualis 8. Igualis 8 na. Time out muna. Okay, back to live action. Igualis 8 atong score sa atong game to ha. Bola sa team Mandawi. Servisyo Rigi. Para 9 na ni. Nonel. To Jason. Orle. Bibi Orle. Overhead. Hawad pas kang balang. Grabe hatira. Sumakay pa kayo. Sabi ni Bibi Orle. Igualis 8 atong score ha. Bola sa team Dumanog. Servisyo Nonel. Nonel again. Rigi. Dinukdukay na. Nagkaputukan na. Baby Orle. Kaya. Ini. Out mo lang tira, Baby Orle. Side out. Igualis 8 lang yapon ang atong score. Igualis 8. Servisyo Jason. Out ball. Point 9-8. Kini para Gis. Nonel. Gilabay na sa gawas ni Nonel.
Uwit na naman. Jis 8 na. Jis 8. Wana. Mandawi. Otso Sumano. 8 Jis sa skora. Servisyo Jason. Ra. Jason. Alay! Hawan pas kang manang. White tao ang overhead sa Team Dumanhog. Warning. Gis na, 11 na, para daog na. Para baus. Para baus niya sa Team Mandawi. Bidaog na ang Team Mandawi sa game 2. Doon na tayo decision game 3 ha. Doon na tayo decision.